أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ne Аллах е създал човечеството безброй, с безброй блага за човечеството и преди да създаде човечеството е създал безброй блага. Тази Божия милост със сигурност гарантира, че човекът ще му бъде благодарен и човекът трябва да бъде благодарен на своя Създател. Всеки пророк е напътствал своите хора да получават и да бъдат благодарни слуги на своя Бог. Всеки пророк е напътствал своите хора да благодарят на своя Създател. Най-великият пример за тази благодарност е не друг, а светия пророк, салалаху алейхи ва салям, който е проявявал благодарност към Бог. Светият пророк, салалаху алейхи ва салям, е бил попитан защо се моли толкова пламенно на Бог. След като Аллах вече му е обещал всякакъв вид успех и победа, той е отговорил: не трябва ли да бъда благодарен слуга на моя Бог? Светия пророк, салалаху алейхи ва салям, не само е практикувал благодарност към Бог, но е напътствал същото и своите последователи. Веднъж е споменато от Хазрат Анас, че е чул светия пророк, салалаху алейхи ва салям, да казва, че вярата се разделя на две части – търпение и благодарност. И всъщност търпението поражда благодарност и затова по същество вярата изцяло се състои от благодарност. Веднъж светия пророк, салалаху алейхи ва салям, е казал, че вярващият няма нищо друго, освен ако вярващият преживее нещо положително, той е благодарен и това е добре за него, защото Аллах е наистина с търпеливите хора. Ако преживее някаква трудност, тогава вярващият проявява търпение и това също е добре за него, защото Аллах казва, наистина Аллах е с търпеливите хора
и казва: благословете търпеливите, защото и така какво по-голямо благо може да има от това да бъдеш благовестен от Бог. Всичко това може да се постигне, когато човек е благодарен слуга на Бог. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че този, който не е благодарен и не благодари на другите хора, не може да бъде дори благодарен на Бог. Когато навикът за благодарност се разпространи, той поражда красиво общество. Точното красиво общество, което това е истинската. Светия пророк Съседъм се е стремял да създаде истинската цел. Неговата цел е била да създаде такава красива обществена гледка чрез ислама. Веднъж Светия пророк Съседъм е казал, че човек, който не е способен да бъде благодарен за нещо малко, не може да бъде благодарен и за нещо голямо, а тези, които не са благодарни на другите хора, не са благодарни на Бог. Размишленията върху Божиите благослови също са форма на благодарност, а не говоренето за Неговите щедрости е форма на неблагодарност. Светия пророк Съселем е казал, че да си част от общност е благословия, а да си разделен е форма на мъчение. Имало е веднъж един човек, когато Светия пророк Съселем, когато е срещал и го е питал как е, на което мъжът отговарял, че е много добре и че хвали Бог. След като Светия пророк Съселем се е молил за него, един ден, когато Светия пророк Съселем му задал същия въпрос, мъжът дал различен отговор, казвайки, че е добре, стига да е благодарен. Чувайки това, Светия пророк Съселем замълчал. Когато го попитали защо мълчи, Светия пророк Съселем казал, че това е така, защото мъжът изразил съмнение в Бог, като казал, че се справя добре само ако има за какво да бъде благодарен. Сякаш казвал, че може да има моменти, в които няма за какво да бъде благодарен. Светия пророк салалаху алейхи ва салям не можел да понесе да чуе нещо подобно, което изразява дори неволна неблагодарност към Бог. Хазрат Усама бин Зейд е споменал, че Светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че ако някой получи услуга и каже джазакаллаху хайран, или нека Аллах ви даде най-добрата награда, тогава той е отдал дължимото на проявата на благодарност. По подобен начин, когато Аллах желае да благослови една нация, той дарява дълъг живот и способността да показва благодарност по този начин, за да разцъфтява и да успее всяка нация или общност, тя трябва да показва благодарност.
आपस में एक दूसरे की शुक्रगुजारी और हर उस शख्स की शुक्रगुजारी जिससे किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचे इंतहाई ज़रूरी है। Благодарността, यही कौमी यकजहती का बायस बनता है। съвет от Светия Пророк селам е дал शुक्रगुजारी का веднъж. सही इदराक पैदा करने के लिए Светия Пророк селам е казал, उसकी एक रवायत Хазрат Айша разиланха спомена, че веднъж е казал на жена си, Светия Пророк селам на Хазрат Айша, बयान फरमाती है че ангел Гавриил му съобщил, че в деня на страшния съд तेरे Аллах तेरे ще अशार का क्या попита своя слуга शेर सुनाओ आप। дали е अच्छा कोई शेर проявил सुनाएगा благодарност към човек, तो मैंने अर्ज की कौन सा който му е अशार направил कुछ услуга. हैं मुझे याद है। На това शुक्र के बारे में слугата शेर सुना отговарял, तो मैं अर्ज करती हूँ че знае, ठीक че в действителност बाप आप फिदा हूँ услугата शायद произлиза от Аллах. Затова вместо उसके това जोर का благодарил उसके на जोर का Бог. सहारा बन В отговор किसी Аллах कमजोर के लिए казвал, बदला नहीं दे सकती। че ако човек не прояви एक दिन वो благодарност към देखेगा неговия слуга, कि उसके नताइज जाहिर होंगे тогава не проявил फिर बदले के लिए благодарност към Бог. सहारा ना बनो बल्कि उसका सहारा Това बनो е जो बदला नहीं дълбоко देगा। учение на और Ислама, देखोगे कि उसके नतीजे भी ज़ाहिर което होंगे। शायद води до красиво फिर общество. वो ज़ईफ कभी ना कभी या तो तुझे इसका बदला देगा या तेरी तारीफ करेगा और जो तेरे इस एहसान पर जो तूने किया है तेरी तारीफ करता है Има अल्लाह хора, ने които खुदा казват उसे Алхамдулилlah и इस एहसान благодарят. का बदला चुका दिया। Това е अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया कह दिया един голям начин да खुदा का बदला благодариш. चुका दिया। फिर इन्हीं शेरों में आप बयान करती हैं कि जब तू किसी मोअज़्ज़ज़ से सिला रहमी का इरादा करेगा तो तू उसकी रस्सी को वसीदा और कमज़ोर नहीं Това पाएगा। е като едно सिला रहमी силно का лъже, за което човек се तो хваща ये नहीं है здраво и не कि може да सुभान падне от अल्लाह това की कमज़ोर въже. रस्सी है क्योंकि अल्लाह Ако ताला का човек अजर है। благодарява на हज़रत своя शफी साहब फरमाती हैं Създател, कि जब मैंने това, ये अशार което има सुनाए и за каквото तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने има, फरमाया ए आयशा ये बिल्कुल ठीक है। मुझे जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मखलूक़ात को उठाएगा तो अपने एक बंदे से पूछेगा कि मेरे एक बंदे ने तुझ човек पर एहसान किया трябва да разбере, както क्या Свети तूने उसको Пророк е शुक्रिया अदा किया। казал, че ако तो някой जवाब ти में कहेगा помаха, това е कि ए मेरे чрез रब मुझे मालूम силата था कि ये तेरी तरफ से एहसान है от Аллах, इसलिए मैंने че तेरा शुक्र अदा чрез किया। този दूसरों का човек तो नहीं किया Аллах ти е बल्कि मेरा शुक्र अदा помогнал कर दिया। इस पर अल्लाह и ताला е कहेगा достигнал помощта अगर до теб. तूने उसका शुक्र अदा नहीं किया Това колко जिसके ऊपर красиво मैंने तुझे पर учение एहसान и किया था действие е तो तूने मेरा शुक्रिया относно भी अदा नहीं किया। благодарността. एक खूबसूरत Азрат माशरा बनाने के लिए Абдилла एक е खूबसूरत споменавал, че Светия Пророк да казва खूबसूरत една की दुआ सिखाते हुए आप молитва फरमाते हैं относно благодарността. हज़रत अब्दुल्ला बिन वनाम बयाजी से रिवायत है Проявява благодарност във всеки аспект. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Човек, फरमाया който проявява जिस शख्स ने благодарност във всеки जब аспект от सुबह की живота си, और उसने ये दुआ дори की в कि अल्लाह най-незначителните неща, например, जिसने след като भी मेरे साथ откликне सेवा की है на वो зова तेरी तरफ से на है природата, तू एक है Светия Пророк तेरा कोई се शरीक नहीं моли बस तेरे цялата लिए हमद है възхвала और तेरे लिए शुक्र принадлежи है। на Аллах, तो उसने който премахна हर от мен दिन का शुक्र вредното अदा कर दिया и ми дари здраве. और जब वो शाम करता है По подобен और उसने начин, ऐसा ही किया ако някога तो उसने अपनी Светия ज़ात का Пророк शुक्र अदा कर दिया। види отражението си, इस तरह एक रिवायत है той се моли, हज़रत че मुआज़ बिन цялата възхвала принадлежи на Аллах, जबल से रिवायत है който ме създаде रसूलुल्लाह с सल्लल्लाहु хубав अलैहि वसल्लम ने външен उसका हाथ вид पकड़ा и добър और морал फरमाया ए и मुआज़ направи और कहा красивото मैं в यकीनन мен, तुमसे това, मोहब्बत करता हूँ। което फिर फरमाया се ए възприема मुआज़ като मैं तुम्हें ताकीद करता недостатъци हूँ от कि हर другите. नमाज के बाद По подобен начин अल्लाहुम्मा Светия कहो Пророк се अल्लाहुम्मा моли इन्नी за अला ज़िक्रिका व благодарност शुक्रिका преди и व след हस्न хранене, इबादतिका। преди лягане и ए след अल्लाह събуждане. मेरी मदद फरमा अपने जिक्र के लिए और अपने शुक्र के लिए और अपनी इबादत की खूबसूरती के लिए। फिर एक रिवायत में है अबू अला बिन शकीर ने रिवायत Споменава की है се, कि एक शख्स से че един от последователите е чул Светия Пророк да एक казва, शख्स से रिवायत की है उसने कहा कि मैंने हज़रत शद्दाद बिन औस के че साथ एक सफ़र में е था видял и се е रात को научил от बहुत Светия सफ़र Пророк था да казва जब о Аллах,
Аз търся помощ и напътствие за всяка една работа и благодарност за всяко Твое дарение към мен и търся в своя език истинността да говоря и Ти знаеш всичко, какво е добро за мен и търся най-доброто и от това най-добро да достигне до останалите и търся прошка от Теб, което Ти знаеш, кое е най-добро за мен в света и дори Аллах, Ти знаеш видимото и невидимото, затова Ти ме дари ми това, което Ти знаеш, че е най-добро за мен. Направи най-доброто за мен. Светия Пророк ме е научил една също друга молитва. Един човек е казал: О, пророк на Аллах, коя е най-добрата молитва, която се моля в намаза? Светия Пророк ме казал: кажи: О, Аллах, всичките възхвали са за Теб и цялата благодарност е към Теб и цялото царство е за Теб и цялото създание принадлежи на Теб. Ние търсим от Теб всяка доброта и от всяка злина търсиме доброто от Теб. Светия Пророк е споменал веднъж за една своя молитва, която е търсил от Аллах. Превода е следния: О, мой повелителю, помогни ми и срещу мен не помагай на никого и не помагай и не давай помощ на някой срещу мен и не помагай на някой да укроява зли планове към мен и помогни ми да се избавя срещу плановете на онзи, и направи така да бъда добър и да се прекланям към Теб. Дай ми напътствие на моето сърце и успокои моето сърце. И направи така, че с цяло покорство да се прекланям към Теб. Светия Пророк е казал, че всеки от моите хора трябва да се моли с тази молитва. Хазрат Абу Хурейра е чул и е научил от Светия Пророк една молитва, която е следната. Превода е: О, Аллах, направи ме такъв, че аз да бъда един много благодарен към Теб и безкрайни благодарности да отправям към Теб и да изпълнявам Твоето величие. Ако човек всеки ден благодари на Аллах чрез такива молитви, тогава няма да прави нередни неща, няма да мисли зли неща. Споменава се от Хазрат Абу Хурейра, ако човек види някой в бедствие и в затруднено положение, трябва да се помоли на Аллах, че да го избави от такова бедствие и да е благодарен, че не е в такова бедствие, не е в такова положение
да благодари, че не е на такова място. देख कर तकलीफ में ये भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे इन तकलीफ़ों से महफूज रखा। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Светия Пророк जब मुझे Селам, देखते когато е तो आपको виждал अच्छा लगता нещо कहते хубаво, Хазрат Айша споменава Разилна, नेमत ही че той е благодарявал सालिहा с Алхамдулилlah, तमाम तारीफ Аля अल्लाह ही के लिए है Кулиха, जिसके फजल से तमाम नेकियां मुकम्मल होती हैं। че जो आप какви देखते जो आपकी तफसीर блага फरमाते Аллах е дал कहते и अल्हम्दुलिल्लाह всичко अल्लाह принадлежи на Аллах. हर हाल में तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। हज़रत अनस Светият Пророк कहते हैं Селам е учил, че रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि изразяването на वसल्लम Божиите फजल щедрости बारिश ने आलिया също е форма на हज़रत कहते हैं благодарност. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Например, веднъж някой е срещал कहते हैं Светия Пророк कि Селам आप फरमाएं आप облечен सर से अपना कपड़ा उतारें в यहाँ तक कि आप पर कुछ дрипави дрехи и बारिश पड़े। Светият Пророк Селам е हमने попитал कहा या мъжа дали रसूलुल्लाह Аллах му е дал आपने някакво ऐसा क्यों नहीं богатство. किया? Мъжът отговорил, че आपने Аллах फरमाया наистина му е дал क्योंकि ये बुलंद богатство, वाला रब की तरफ से изброил ताज़ा различните видове तज़ारा है। богатства, इसकी които शुक्रगुजारी के लिए притежава. मैंने Светия Пророк Селам казал, че когато Аллах го е благословил с богатство, това трябва да е видно от सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम начина, और по आप който се मुआवजा представя, с други думи. बादल से बरसने Той वाले не трябва बरकत да देने के लिए носи अपना такива सर नंगा कर дрехи, देते थे। а трябва да और носи хубави रसूलुल्लाह и सल्लल्लाहु अलैहि чисти वसल्लम дрехи, फरमाते थे като कि израз на हमारे रब благодарност अज़्ज़ा към वजल से Аллах ये ताज़ा नेमतें за щедростите, और които सबसे ज़्यादा Аллах बरकत му е देते дал. कोई मौका ऐसा नहीं था जहाँ आप अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी न करते हो। हत्ता कि बहुत Хазрат छोटी से छोटी बात से भी Малик споменава, че Свети Пророк कभी आप Селам се е молил със शुक्रगुजारी следната молитва. चनाचे हज़रत मालिक बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Всички, जब खला से बाहर तशरीफ लाते तो ये दुआ цялата करते възхвала принадлежи на Аллах, अल्लाहुम्मल्लाहिल्लज़ी който अज़हबअन्नी ме е अन्नी अल-अज़ा предпазил от злите неща и ме отдалечи от तमाम лошите तारीफें неща. उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुज़िर चीज़ मुझसे दूर कर दी और मुझे तंदुरुस्ती अता की। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी В से रिवायत है Худейбия मरवी है Светия Пророк Селам उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने е हमें казал към हुदैबिया में хората: सुबह की नमाज знаете बारिश के ли, बाद че फरमा вашия को Бог हुई थी е हुई थी казал, जब आप नमाज хората से फारिग казали हुए Аллах и तो लोगों की तरफ मुंह किया और फरमाया пророка знаят क्या तुम най-добре. जानते हो कि तुम्हारे रब अज़्ज़ा वजल ने क्या फरमाया है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। Днес някои хора अल्लाह са ме अल्लाह ने приели फरमाया и अल्लाह са ताला फरमाता है повярвали मेरी в उम्मतों Бог, में से а днес 800 अब्बास някои मुझ पर ईमान са लाने वाले отказали от और мен बाद मेरा इनकार करने वाले जिसने मुझे ये и कहा कि हम पर अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत से बारिश हुई है тъй तो като मेरा са रोना търсили и फरमाएं са се молили за дъжд, सदका Аллах करता е था дал, और जिसने कहा कि е हम पर приел बारिश फलां молитвите за फलां सितारे के дъжд, निकलने की वजह से हुई है но वो मेरा काफिर और सितारों का मोमिन някои са казали, че जिसने सितारों поради के определени звезди उसी तरह सितारों को पाने е वाला भी било लिखने वाला है। बस शुक्रगुजारी का असल माना направено ये है така, че да има дъжд. कि हर बात पर सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की हम्द हो और उसकी शुक्रगुजारी की जाए क्योंकि उस वक्त बाज़ लोगों के इतना पूरी तरबियत नहीं हुई थी। पुरानी रवायात का भी असर था, पुराने उनके रवायती मज़हब का भी असर था, तो वो नहीं Споменава किया करते се थे, सितारों को बारिश Джафер नहीं бин करते थे। Мухаммад, तो आपने उनको शुक्रगुजारी че की Светия Пророк और Селам फिर इस तरह तरबियत फरमाई। एक रवायत है जाफर बिन цялата मोहम्मद възхвала नवाज से принадлежи на रिवायत है Аллах. कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते तो ये फरमाया करते थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे पैदा किया और मुझे Хазрат उसकी Абу सूरत से Саид बनाया споменава, और मेरे че अखलाक Светия में Пророк Селам और मुझ में इन चीज़ों को खूबसूरत बना दिया जो दूसरों में ऐबदार मालूम होती हैं। हज़रत अबू सईद след से रिवायत है храна कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि Светия वसल्लम Пророк जब कोई Селам चीज़ खाते या също पीते е подарил, तो इसके बाद यूं също е फरमाते благодарил на दुआ Аллах, करते थे че अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी след храна Светия अत'अमना Пророк Селам е व सकना благодарил व за आवाना храната, व която सकाना। Аллах е सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें खिलाया осигурил और पिलाया и और че го е बीमार से направил बचाया। мюсюлманин. हज़रत अबू उमामा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप खाने से फारग होते और एक बार हज़रत अबू उमामा ने यूं कहा जब आपने अपने दस्तरखान को उठाते यानी खाना से फारग होते तो आप फरमाते Светия Пророк Селам कि също е अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी използвал друга अत'अमना व молитва,
че с цялата възхвала и благодарност ще принадлежат на Аллах, че е направил така да се наситим с тази храна. О Аллах, такава благодарност е към Теб. Светия Пророк е научил, че изразяването на Божиите щедрости също е форма на благодарност, който е ял също да казва молитвата Алхамдулиллахи лази атамана ва сахана минал муслимин ваджална минал муслимин. Ако някой те е нахранил, също да благодариш, че чрез този човек Аллах те е нахранил, и да благодариш. И ако някой те е облакал с нови дрехи и те е закупил нови дрехи, също да благодариш, че чрез този човек Аллах ти е осигурил дрехи, и да благодариш Аллах да прости греховете на този човек. Е дарявал и благодарявал и казвал Аллах, направи да има повече берекет в тези неща. И дори той се е молил за градовете, Аллах да ги дари с мир и берекет и да ги дари с блага. И дори с плодове, и които плодове са били първи, той ги е дарявал на децата. В започването на храна или при лягане на сън, дори Светия Пророк е казвал молитва и е благодарявал. При събуждане също Светия Пророк е благодарявал на Аллах, че се е събудил с Божията светлина и сила. И когато се е събуждал посред нощите, е благодарил също на Аллах и казал, че всичко принадлежи на Аллах, и нощта, и зората. Светия Пророк е казал, наистина Аллах харесва, че някои качества да всее в хората и да се виждат от хората. Един човек казал, че аз веднъж бях отишъл пред Светия Пророк с много дрипави дрехи. Светия Пророк попитал, ти имаш ли някакво богатство, ти си богат човек, какво имаш? Тогава човекът отговорил, Аллах ми е дал и животни, и крави, и телета, и овце, и камили, и земя. Тогава Светия Пророк му е казал, че ако Аллах ти е дал толкова богатство, толкова видове и ги изброяваш, тогава покажи, че Аллах ти е дал богатство, облечи се в добри и чисти дрехи и покажи, че Аллах ти е дал. Веднъж
един човек не си е измил лицето, косата, не си е стресал. Тогава Светия Пророк му е казал: ти нямаш ли вода? Той каза: имам. Тогава защо Аллах обича чистотата и е научил, показал, че чистотата е чистотата показва същността на човек и трябва да благодари човек на Аллах, че е чист и поддържан с добър характер. Светия Пророк не е научил, че арогантният човек не влиза в рая, тъй като той е горделив. Някой попитал Светия Пророк за онези, които искат да носят хубави неща. Светия Пророк отговорил, казвайки: Аллах е красив и обича красотата. Светият Пророк продължи, обяснявайки, че арогантността означава, че човек узурпира правата на другите, защото смята себе си за по-добър от другите, докато другите счита за по-нисши. По този начин носенето на хубави дрехи и използването им като причина за лишаване на другите от правата им е арогантност. В противен случай няма нищо лошо това да носиш хубави дрехи, когато си добър с другите и изпълняваш полагащите им се права. Хазрат Айша разказва, че Светия Пророк е казал: Аллах, когато дарява някакъв дар на някого, и той трябва да знае, че този дар е от Аллах и да си го предпише на Аллах и да благодари на Аллах. Тогава Аллах го отвоява и опрощава. И ако човек си купе със своите пари дреха, тогава благодари на Аллах за тази дреха. Аллах се радва и дарява берекет на този човек с тази дреха. Веднъж, когато Светия Пророк също се е проявявал благодарност по време на битка. Например, по време на битката при Бадър, когато Светия Пророк бил информиран, че Абу Джахел е бил победен и убит, Светия Пророк потвърдил новината 3 пъти, след което паднал в поклон пред Бог в знак на благодарност. По подобен начин, по случай завладяването на Мека, Светия Пророк благодарил на Аллах за изпълнението на обещанието му за победа. И по някой път човек прави грешки и се връща от своите грешки отново. Човек трябва да търси наставление от Аллах и прошка от Аллах, за да не се връща в същите грешки и да не повтаря своите грешки и да дари своя човек с напътствие, да дари победа на своя човек. Така по битката при Бадър, Светия Пророк е казал, че цялата възхвала и благодарност принадлежи на Аллах. И Аллах не е дал резултат на успех. Хазрат Абу Бакър казвайки едно име на някой човек, Светия Пророк е благодарил на Аллах
че Аллах ми е обещал и изпълнил своето обещание. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम्द और शुक्र करते हुए फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। आपके जानी दुश्मन के कैफे किरदार पर पहुंचने पर आपका रद्द-ए-अमल किसी किस्म Относно това нещо има още събития, का इजहार नहीं किया, че Светия Пророк Салам झुके се और उसका शुक्र अदा किया। по битката на Бадър. Светия Пророк Салам е чул, че Абу Джахл е бил убит. Тогава Светия Пророк Салам, след като 3 пъти е била потвърдена тази новина, тогава Светия Пророк Салам благодарил на Аллах и е казал: благодаря на Аллах, че е изпълнил своето обещание към мен и завладяването на Мека се е случило. तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और अकेले ही तमाम मुखालिफ जमातों को शिकस्त दी। फिर आपने फरमाया जाओ मुझे उसकी लाश दिखाओ, चलो मेरे साथ। चुनांचे हम रवाना हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया, Споменава се допълнително एक और रवायत में относно това събитие, че Абу Джахел, अबू जहल के सर की इशारत दी गई। когато е бил победен по इसकी मज़ीद време на तफसील тази रवायत में यूं битка, बयान हुई है। अबू इसहाक बयान Светия Пророк Салам е поискал 3 пъти да се потвърди тази новина с клетва. कत्ल की खुशखबरी Тогава той е паднал в поклон и благодарявал на Бог. कसम लेकर पूछा जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, क्या तुमने वाकई उसे मकतूल देखा है? За случай отношение на завладяването на Мека, बाद रवायात Светия Пророк Салам जायद सही देखी है। е стоял в стълбите на Каба и благословял Аллах и благодарявал на Аллах, रवायत है като казвал: फतह मक्का के दिन काबा की सीढ़ी पर खड़े हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने цялата възхвала принадлежи на Аллах, който е изпълнил своето обещание अल्हम्दुलिल्लाह и помогнал на своя човек с успех. व नसर अब्दहु। В Бухари се споменава едно तमाम तारीफ अल्लाह предание, जिसने अपने वादा че Светия Пророк салаллаху алейхи ва саллям बंदे की मदद फरमाई और तमाम लश्करों को अकेले ही शिकस्त दी। बुखारी की एक रिवायत में है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने बयान किया है कि हमसे किसी ने Умме Хани नहीं किया е видял как Светия Пророк салам е кланял намаз. हज़रत उम्मे हानी की चाश की नमाज के बारे में भी जो रिवायतें मिलती हैं उनमें कहते हैं हमें तो और कोई रिवायत नहीं मिली सिवाय एक हज़रत 8 реката е направил намаз. कि आपने चाश की नमाज पढ़ी। अब वो रिवायत इस तरह है कि बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन उनके घर में तशरीफ लाए और आपने Но Светия Пророк салам वक्त नमाज पढ़ी। तो कहती हैं कि मैंने इससे ज़्यादा हल्की नमाज по принцип बहुत हल्की नमाज е लेकिन आठ ръководил и се молил дълги молитви, но този път молитвата бе по-кратка, हल्की नमाज но спокойна и цяло пълна. एक सीरत नगार ने Разказва се, че Светия Пророк салам, когато е влязъл в Мека, रकतें शुक्राना के तौर पर अदा की थी बसबब इसके जो अल्लाह ताला ने उस दिन आपको अता किया था। हज़रत अनस से रिवायत है कि जब आप मक्का Светия Пророк салам е благодарявал लोग आपकी ज़ियारत के लिए आए, Аллах. आजिज़ी और И този живот, и от другия живот принадлежат на теб. जावे को छू रहा था, आप लोगों के दरमियान थे। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नल ऐशा ऐशुल आखिर, Светия Пророк салам е казал, че आखिरत की ज़िंदगी है। и हज़रत मसीह всичко, което е било спечелено и е дадено на човек, ताला के खास принадлежи на Аллах и човек трябва да благодари с поклон към своя Създател. मिला होता है। देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया तो आपने उसी तरह अपना सर Светия Пророк салам е проявил благодарност по време на прощалното си поклонение, когато се е движил напред मक्के में आपकी между планините की जाती और दुख
когато е възхвалявал Бог и отдавал цялата слава и благодарност на Бог към планините на Сафа и Марва, когато е правил таваф, е веднъж, когато цялото племе, едно цяло племе приело ислама, Светия Пророк Селам се поклонил, за да благодари на Аллах. Всъщност, когато Светия Пророк Селам е получавал някакви щастливи новини, Светия Пророк Селам се е поклонял, за да благодари на Аллах. Че Аллах има сила над всичко и е могъщ и силен, и той изпълнява своите обещания и помага на своите създания. И се е помолил на Аллах, разказва се, че Светия Пророк Селам е казал на Хазрат Али да отиде на Йемен и едно племе приело ислама. Тогава Светия Пророк Селам е бил известен чрез писмо, че цялото племе е приело ислама. Светия Пророк Селам е паднал на сежде и е благодарил на Аллах. Светия Пророк Селам е казал относно как да развием нашата благодарност в живота, че ако човек притежава следните две качества, тогава Аллах го счита за търпелив и благодарен. Двете качества са, че когато става въпрос за въпроси на вярата, човек гледа към тези, които са над него. И второто, когато става въпрос за светски въпроси, човек гледа към онези, които са по-малко щастливи от него и прославя Аллах за това, което им е дал. По подобен начин Светия Пророк Селам е казал, че ако на човек са дадени следните 4 качества, все едно му е дадено добро в този свят и в отвъдния: благодарно сърце, език, който помни Аллах, тяло, което търпеливо понася трудностите, и добра и честна съпруга. Светия Пророк Селам веднъж е дошъл Абдурахман при него и е попитал защо Светия Пророк Селам толкова дълго се е молил в сежде. Светия Пророк Селам е казал, че е дошъл с Джибраил и ми каза радостната новина, че Аллах, който ще ти изпраща друг, аз ще изпращам милост над него, който ти изпраща поздрав селам, аз ще му изпращам селам. Така Аллах е казал всеки да бъде благодарен и да благодари. Хазрат Абу Бакр споменава, че е видял Светия Пророк Селам, един човек, който е казал добри вести на Светия Пророк Селам относно враговете, които бяха унищожени. Светия Пророк Селам тогава благодарил на Аллах, че е предпазил мюсюлманите и е изпълнил своето обещание. अल्लाह उसे ना साबिर लिखता है और ना शाकिर। पहली ये कि जो शख्स अपने दीन के मामले में उसकी तरफ देखे जो उससे बुलंद हो
और उसकी पैरवी करे और दूसरी ये दीन के मामले में उधर देखे Светия Пророк Сесалем е казал, че две качества, इसके बराबर когато става въпрос за въпроси на вярата, और दूसरी човек гледа към тези, които са над него. में उसकी तरफ И देखे второто, когато става въпрос за светски въпроси, човек гледа към онези, които са по-малко щастливи от него, прославя Бог за това, което им е дал. По подобен начин, Светия Пророк Сесалем е казал, че ако на човек са дадени следните 4 качества, все едно му е дадено добро в този свят и в отвъдния, благодарно сърце, език, който помни Аллах и тяло, което търпеливо понася трудностите и приема благодарностите и благодари на Аллах за всичко, което му е било дадено. Светия Пророк Сесалем е казал, че има 4 неща, които човек, когато му се дават, да бъде едно благодарен, да споменава Аллах, когато е в затруднение, да показва търпение и да има добра съпруга. Тогава ще има доброта в този човек. Светия Пророк Сесалем е казал на Хазрат Абу Хурейра, че да бъде благодарен, да бъде смирен, тогава ще бъде един от най-добрите хора, измежду най-добрите хора и ще бъде един от най-добрите мюсюлмани. Аз се моля Аллах да даде възможност на всеки да следва напътствията и практиката на Светия Пророк Сесалем, неговите дела. Хазрат Айша споменава, че Светия Пророк Сесалем всички свои качества са били споменаване на Аллах, дори неговия образ беше съвет към нас. Нека Аллах не даде възможност да споменаваме Аллах и следваме образа на Светия Пророк Сесалем. Искам да отправя молитви за успех на годишната конвенция. Следващата седмица започва Джалса Салана на общността в Великобритания. Молете се за събитието да се окаже успешно във всяко начинание и отношение. Нека Аллах защити всичко, особено от въздействие на жегите. Много доброволци трябва да изпълняват своите задължения. Нека Аллах им даде възможност да изпълняват своите задължения по най-добрия възможен начин. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر